Senhoras e senhores, boa tarde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Também saudamos aqueles que nos acompanham pela TV Web Mansão do Caminho. Nous saluons également tous ceux qui nous accompagnent à travers la TV web ou Internet de la Mansão do Caminho. O psiquiatra Mirey Lopes, Le psychiatre Miren Lopes, fazendo uma visão da sociedade, lorsqu'il présenta une vision de la société, estabeleceu que uma criatura humana détermina qu'une créature humaine é um animal com 6 expressões variadas. est un animal qui possède 6 expressions variées. Essas 6 expressões Ces 6 expressions caracterizam o ser humano. caractérisent l'être humain. E para poder educar essas 6 características, Et pour pouvoir éduquer ces 6 caractéristiques, surgiu a filosofia. est apparue la philosophie. É na filosofia que vamos encontrar a base da ética C'est dans la philosophie que nous allons trouver la base de l'éthique e das diretrizes que produzem felicidade. et les directives qui produisent le bonheur. Essas características são muito pessoais. Ces caractéristiques sont très personnelles. E é por essa razão Et c'est pour cela que, embora parecidos, somos diferentes. que bien que nous soyons semblables, nous sommes différents. A primeira característica de uma criatura humana La première caractéristique d'une créature humaine é a personalidade. est la personnalité. A palavra personalidade é derivada do grego persona, Le mot personnalité dérive du grec persona, máscara. qui est le masque. Os antigos representantes do teatro grego Les anciens représentants du théâtre grec utilizavam-se de uma máscara portaient un masque para os vários papéis que deveriam desempenhar. pour jouer les divers rôles au théâtre. E dessa palavra máscara, persona, Et de ce mot masque, donc persona, surgiram personalidade, a dérivé personnalité, personagem personnage, e etc. etc. Portanto, a aparência do indivíduo não é o indivíduo. Par conséquent, l'apparence de l'individu n'est pas l'individu. Nós não somos aquilo que todos observam. Nous ne sommes pas ce que les autres voient. De acordo com o nosso interesse En fonction de nos intérêts e a nossa evolução, et de notre évolution, usamos nous máscaras, portons des masques, além do make-up. en plus du maquillage. Muitas vezes, Souvent, para podermos conquistar alguém, pour pouvoir conquérir quelqu'un, utilizamos dessa farsa do teatro, nous utilisons cette méthode du théâtre, a aparência. qui est l'apparence. É perfeitamente normal, Et c'est tout à fait normal. porque caracteriza a nossa necessidade de afetividade. Parce que c'est la caractéristique de notre besoin d'affectivité. E como a afetividade é muito profunda, Et comme l'affectivité est très profonde, muitas vezes começa pela aparência. très souvent ça commence par l'apparence. Uma aparência agradável, Une apparence agréable, leve, sutil, légère, subtile, abre as portas a um relacionamento bom, qui ouvre des portes sur une bonne relation que muitas vezes termina mal, et qui souvent se termine mal. porque a pessoa não é o que aparenta. Parce que la personne n'est pas ce qu'elle paraît être. É muito comum Il dizermos, est très courant de dire mas eu queria tanto bem a fulano. mais je lui voulais du bien à cette personne. Ele me pareceu ela uma pessoa admirável. Elle était pour moi une personne admirable, Então eu me decepcionei. mais j'ai été déçue. Nós nunca podemos nos decepcionar com os outros, Nous ne pouvons jamais être déçus par les autres. porque todos nós fingimos o que não somos. Parce que nous faisons tous semblant d'être ce que nous ne sommes pas. É uma necessidade evolutiva. C'est un besoin d'évolution. Imagine se eu agora começasse a gritar. Imaginez-vous si maintenant je me mettais à crier. Os senhores diriam, Vous diriez, é um velhote muito simpático, mas é desequilibrado. c'est un petit vieux qui est très gentil, mais il est déséquilibré. Alguns estão dizendo, Et certains diraient, está indo bem por enquanto, oui, ça va bien pour l'instant, mas vamos ver como é que vai terminar. mais on va voir comment ça va se finir. Não tenho pressa, porque eu não vou acabar tão cedo. Je ne suis pas pressée parce que je ne vais pas finir tout de suite. A personalidade faz parte da nossa vida. La personnalité fait partie de notre vie. É uma necessidade. C'est un besoin. Às vezes nós exageramos, Parfois, nous exagérons, mas todos nós somos a máscara. mais nous sommes tous un masque. A segunda característica de uma criatura humana é o conhecimento. La seconde caractéristique de la créature humaine est la connaissance. Todos nós temos conhecimento.
Nous avons tous de la connaissance. Mesmo quando a pessoa diz, eu não sei nada, Même lorsque la personne dit je ne sais rien, ela conhece a ignorância. elle connaît l'ignorance. Então, o conhecimento faz parte do nosso processo evolutivo. Donc la connaissance fait partie de notre processus d'évolution. É a nossa área intelectual. C'est notre domaine, notre zone intellectuelle. A terceira característica La troisième caractéristique é a identificação. est l'identification. A isso nós chamamos sintonia, C'est ce que nous appelons la syntonie, simpatia, la sympathie, animosidade. l'animosité. É aquele estado em que nós simpatizamos ou não com o outro. C'est l'état dans lequel nous sympathisons ou pas avec l'autre. Os franceses criaram 3 frases muito bonitas. Les Français ont créé 3 phrases qui sont très belles. Nós encontramos alguém Nous rencontrons quelqu'un e dizemos, eu tenho a impressão que já conheço. et on se dit, j'ai l'impression déjà de le connaître. Às vezes ouvimos a narração de um fato e dizemos, isto me é familiar. Et parfois nous entendons raconter quelque chose et on se dit, ça me semble familier. E então os franceses criaram déjà vu, Et les Français ont créé le terme déjà vu, déjà senti, déjà senti, déjà raconté. déjà raconté. E não há explicação psicológica para isso. Et il n'y a aucune explication psychologique à cela. Isto é, não havia. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas. Até a chegada do Espiritismo. Jusqu'à la venue du spiritisme. Que vai dizer que todo déjà vu Et qui va expliquer que tous les déjà vus é algo já visto, sont des choses que l'on a déjà vues, já conhecido, que l'on a déjà connues já falado. et que l'on a déjà dites. Eu tive uma experiência muito curiosa na Índia J'ai eu une expérience très, très curieuse en a Inde esse respeito. à ce sujet. Em 1991, En 1991, eu fui convidado por um grupo de amigos a visitar a Índia. j'ai été invitée par un groupe d'amis pour visiter l'Inde. Era célebre uma personagem muito interessante. C'était un personnage très célèbre et très intéressant. Era um místico indiano chamado Swami Sai Baba. C'était un mystique indien qui s'appelait Swami Sai Baba. Ele deslumbrava o mundo. Et il étonnait le monde. Era portador de uma grande simpatia. Il était très sympathique. E não parecia com o indiano. Et il n'avait pas l'aspect d'un Indien. Ele tinha a pele muito negra, Il avait la peau très, très noire, mas o cabelo era black power. mais ses cheveux étaient comme ceux du Black Power, Como usavam os descendentes africanos nos Estados Unidos. comme le portaient les descendants d'Africains aux États-Unis. Para mim foi algo surpreendente, Et pour moi, ce fut quelque chose de surprenant, porque eu ouvia muito falar a respeito da sua paranormalidade. parce que j'avais beaucoup entendu parler de sa paranormalité. Ele materializava objetos à luz do dia Il matérialisait des objets à la lumière du jour, e objetos de valor, et des objets de valeur, moedas de ouro, des monnaies en or, relógios, des montres, anéis, des bagues. e dava de presente às pessoas. Et il les donnait et les offrait aux personnes. E era uma pessoa controvertida, Et c'était une personne qui était très controversée, porque se procurava dizer que era fraude, parce qu'on essayait de dire que c'était de la fraude, mas nunca se pôde provar. mais ce n'a jamais été prouvé. Foram escritas mais de 200 biografias sobre ele. On a écrit plus de 200 biographies à son sujet. E eu tinha um amigo que era seu devoto. Et j'ai un ami qui l'admirait beaucoup. Esse amigo era um grande yogi. Cet ami était un grand yogi Ele celebrou-se no Brasil através da prática da yoga. et qui a été connu au Brésil à travers la pratique du yoga. E ele me falava muito de Swami. Et qui me parlait beaucoup de Swami. E eu não dava muito valor, Et je n'accordais pas beaucoup d'importance, porque o meu guru parce que mon gourou era Chico Xavier. était Chico Xavier. E como é natural, Et bien sûr, quando a gente tem um guru, quand on a un gourou, antipatiza o guru dos outros. on n'aime pas les gourous des autres. E eu adorava o Chico. Et j'adorais Chico. E achava assim Swami sem sal. Et je trouvais que Swami n'était pas très intéressant. Nesse ínterim, eu tive um problema cardíaco. Mais pendant ce temps-là, j'ai eu un problème cardiaque. E tive morte aparente. Et j'ai été en état de mort apparente. E não me quiseram do outro lado, me devolveram. Et on n'a pas voulu de moi de l'autre côté, alors on m'a ramené. Mas eu fiquei com uma sequela. Mais j'ai gardé des séquelles. Eu fiquei com uma problemática de dor J'ai eu un problème, donc j'ai gardé une douleur. e usava diariamente um vaso dilatador. Et je devais prendre tous les jours un médicament pour dilater. Vasodilatateur. Comment
Vasodilatateur. Merci. Voilà. Quem já usou Celui qui en a déjà pris. vasodilatadores sabe o alívio quando a gente pode deixar de sentir a angina pectoris. C'est le soulagement que l'on ressent quand on ne ressent plus cette angine de poitrine. E meu amigo dizia, chame para o Sai Baba, Et mon ami me disait, appelle Sai Baba, peça para ele lhe ajudar. demande-lui de t'aider. E eu que sou da terra do Senhor do Bom Fim, Et moi qui suis de la terre du Seigneur de Bonfim, graças a Deus não existe bom princípio. oui, c'est un trocadilho difficile de traduire. Je ne vais pas traduire, c'est un jeu de mots à traduire. Eu então preferia chamar o meu santo protetor brasileiro e baiano. Mais je préférais donc faire appel à mon saint protecteur et de Bahia. Mas houve um dia que a dor não passou de forma nenhuma. Mais un jour, la douleur n'a pas voulu me quitter. Eu exagerei nas doses do remédio J'ai pris trop de médicaments e a dor não passava. et la douleur ne partait pas. Então eu lembrei de Sai Baba Et je me suis souvenu de Sai Baba. e disse mentalmente, Et j'ai dit mentalement, Swami, Swami, Hermógenes confia muito no Senhor. Hermógenes a une grande confiance en toi. Eu não confio. Mais moi, je n'ai pas confiance. Mas ele disse que eu chamasse o Senhor Mais il m'a dit de faire appel à vous e que o Senhor me atenderia. et que vous m'aideriez. Eu só estou chamando porque está doendo muito. Et je vous appelle parce que ça me fait très mal. Tinha que ser honesto. Il fallait que je sois honnête. Aí eu dormi. Alors j'ai dormi. Quando eu despertei, Et quand je me suis éveillée, estava sem dor nenhuma. je n'avais plus aucune douleur. É engraçado o remédio. Et j'ai trouvé ça curieux. Fez efeito. Le médicament a fait de l'effet. Depois eu me lembrei que havia chamado Sai Baba. Et ensuite, je me suis souvenu que j'avais appelé Sai Baba. E fiquei na dúvida. Et j'ai eu un doute. Foi o remédio ou fui eu? Est-ce que c'était le médicament ou c'était lui? Mas como diariamente a dor vinha, Mais comme la douleur revenait quotidiennement, eu esperei o dia seguinte. j'ai attendu le lendemain. E quando ela chegou, Et quand elle est arrivée, eu não tomei o remédio. je n'ai pas pris le médicament. E disse, Sai Baba de novo. Et j'ai dit de nouveau Sai Baba. Eu apelo para o Senhor porque dói muito. Je fais appel à vous parce que ça me fait très mal. Então eu dormi. Et je me suis endormie. Quando eu Et acordei, quand je me suis éveillée, eu disse, mas eu não tomei remédio. je me suis dit là, j'ai pas pris de médicament. Porém, esse produto tem o chamado efeito retard. Ele dá efeito por 24 horas. Ce produit a un effet retard, c'est-à-dire qu'il a un effet qui peut durer pendant 24 heures. Ele disse, amanhã eu defino isso. Et donc je me suis dit, demain, j'aurai le cœur net. Quando a dor voltou no terceiro dia, Lorsque le troisième jour, la douleur est revenue, não tomei remédio. je n'ai pas pris le médicament. E gritei, Swami, Et j'ai crié, Swami, eu já estou quase acreditando no Senhor. je suis presque en train de croire en vous. O Senhor pode me dar uma mãozinha? Est-ce que vous pourriez m'aider? E dormi. Et je me suis endormie. Quando acordei, Quand je me suis a éveillée, dor havia passado. la douleur avait passé. Eu então passei a acreditar no Swami. Alors je me suis mise à croire en Swami. Mas ele na Índia e eu na Bahia. Mais lui, il était en Inde et moi à Bahia. Oportunamente, um amigo me convidou para ir conhecê-lo. Un jour, un ami m'a invité à aller le connaître. E eu expliquei que eu não tinha nenhum interesse. Et j'ai expliqué que ça ne m'intéressait pas. Eu conhecia Chico Xavier, Je connaissais Chico o Xavier, mais notável médium do século XX, le plus grand médium du XXe siècle, e não precisava mais de conhecer ninguém. et je n'avais pas besoin de connaître qui que ce soit d'autre. O amigo me disse, mas eu pago tudo. Mais mon ami m'a dit, je te paye tout. Quero que você conheça Swami. Je veux que tu connaisses Swami. E nós mantemos uma obra muito grande em Salvador de atendimento a crianças. Et nous maintenons une œuvre très grande à Salvador pour aider les enfants. E eu perguntei quanto era a viagem. Et j'ai demandé combien coûtait le voyage. Ele me deu uma ideia aproximada. Il m'a dit à peu près combien ça coûtait. Mas se eu tivesse esse dinheiro, Mais je lui ai dit, si eu j'avais ia cet construir argent, uma casa para pessoas na rua. je pourrais construire une maison pour les gens qui vivent dans la rue. E o amigo me disse, Et mon ami m'a dit, eu lhe dou a passagem, je te donne le billet. e lhe dou o dinheiro para você construir a casa. Et je te donne aussi l'argent pour construire la maison. E eu aceitei, Et donc j'ai accepté. porque era bom demais. Parce que c'était trop bien. Quando chegamos à Índia, Lorsque nous sommes arrivés en Inde, éramos um grupo de 16 brasileiros. nous étions 16 Brésiliens. O Swami não estava no seu ashram. Et Swami n'était pas dans son ashram. E nós deveríamos ir a uma parte sul da cidade que estávamos.
Nous devions aller dans une partie qui se trouvait au sud de la ville où nous étions para conhecê-lo. pour le connaître. Chamamos 4 automóveis, Nous avons appelé 4 voitures porque ficava distante, parce que c'était loin e partimos. et nous sommes allés. Quando nós chegamos, Lorsque nous sommes arrivés, deveriam estar próximos mais de 1000 táxis. il devait y avoir auprès de cet endroit plus de 1000 taxis. Saltamos Nous sommes e descendus veio um menino de rua. et un enfant de rue est venu. Ele tinha 6 anos e pouco. Il avait à peu près 6 ans. Chegou correndo, Il est venu en courant, me abraçou m'a embrassé. e me disse: eu vou tomar conta do carro. Il m'a dit, moi je vais m'occuper de ta voiture. Eu não falo inglês. Et je ne parle pas l'anglais. Entendo um pouco. Je comprends un peu. E eu achei interessante, porque como é que nós íamos descobrir os táxis daquela multidão? Et j'ai trouvé ça intéressant parce que comment est-ce qu'on allait trouver les taxis dans toute cette foule? Nós entramos Nous sommes entrés. e havia mais de 10.000 pessoas. Il y avait là plus de 10 000 personnes. Sentamos, Nous nous sommes assis, conforme havia a diretriz, comme les directives. e eu me sentei na primeira fila. Comme c'était indiqué, je me suis assis au premier rang. Quando o Swami veio nos Quand visitar, Swami est venu nous voir, eu achei muito simpático, je l'ai trouvé très sympathique. porque havia nele uma aura de bondade. Parce qu'il y avait en lui une aura de bonté. E percebi que se tratava de uma coisa muito séria. Et je me suis rendu compte qu'il s'agissait de quelque chose de très sérieux. Não se falava em dinheiro, On ne parlait pas d'argent, então era honesto. alors il était honnête. Não se atendia por prestígio social. On ne recevait pas les gens en raison de leur prestige social. Uma descendente da rainha da Bélgica Une descendante de la reine de Belgique estava lá, était là, no meio da multidão. dans la foule, Eu tive a ocasião de conversar com ela. et j'ai pu bavarder avec elle. Então entramos, abrimos os portões Donc nous sommes entrés, les portes se sont e ele ouvertes foi chegando. et il est arrivé. Quando chegou junto a mim, Quand il est arrivé auprès de moi, ele parou, il s'est arrêté, sorriu il a souri e me disse: et m'a dit, nós nos conhecemos, nous, não é? nous nous connaissons, n'est-ce pas? Ele disse: não, senhor. Et je lui ai dit, non monsieur, É a primeira vez que eu venho aqui. c'est la première fois que je viens ici. Ele disse: e o coração? Il m'a dit, et le cœur? E aí lembrei Et c'est là que je me suis que souvenu eu havia apelado que j'avais fait appel à lui e ele sabia conscientemente. et il le savait consciemment. Ele sorriu Il a souri e perguntou: quantos dias vai ficar? et il m'a demandé combien de jours allez-vous rester? Eu disse: 4. Et j'ai dit 4. Então espere. Alors attends. Daí por diante eu não tive mais a sorte de ficar na frente. Et à partir de là, je n'ai plus eu la chance d'être Fiquei devant. perdido na multidão. J'ai été perdu dans la foule. No terceiro dia, Le troisième jour, ele passou il est passé e me viu lá no meio do povo. et m'a vu là dans le milieu de la Então foule perguntou: et a demandé. quantos dias faltam? Il m'a dit combien de jours reste-t-il? Eu disse: amanhã apenas. J'ai dit juste demain. Mas por quê? Et il m'a dit pourquoi? Porque eu vou visitar a cidade de Madame Blavatsky. Parce que je vais visiter la ville de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky e o coronel Olcott foram fundadores da teosofia. Madame Blavatsky et le colonel Ortgost sont les fondateurs de la théosophie. Então ele sorriu e disse: vamos agora falar. Alors il a souri et m'a dit, maintenant nous allons parler. Ele aceitava Il entrevistas, acceptait des entrevues, mas era ele quem escolhia. mais c'était lui qui choisissait. Nós fomos para a sala Nous sommes allés dans une salle e eu vivi um dos momentos mais ricos da minha vida. et j'ai vécu l'un des moments les plus riches de ma vie. Porque sentamos, Parce que nous sommes assis, ele sentou num trono de ouro il s'est assis sur un trône en or e sorriu para nós. et il nous a souri. Ficou mais simpático. Et il était donc plus sympathique. Porque quem ri é simpático. Parce que celui qui rit est sympathique. Quem não ri é antipático. Celui qui ne rit pas est antipathique. Então ele perguntou a uma pessoa: o que você quer que eu lhe dê? Et il a demandé à une personne, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Era uma mulher. C'était une femme. E ela pediu logo o quê? Et qu'est-ce qu'elle a demandé? Um anel. Une bague. Ele fez um movimento, deu o anel. Et il a fait un mouvement et lui a donné la bague. E assim foi aos 12, 13, 15. Et c'est là qu'il a fait, Chegou em mim. c'est ce qu'il a fait pour les Eu estava sentado ao seu lado, 12, 13, 15 personnes. Il est arrivé à moi, batendo j'étais na minha assis cabeça. à ses côtés, il a frappé, il m'a Eu battu era la bem tête. mais jovem, Et j'étais beaucoup plus jeune. tinha 70 anos. J'avais 70 ans. Então ele perguntou: Et il m'a demandé, o que é que você gostaria que eu lhe desse? qu'est-ce que tu aimerais que je te donne? Eu disse: nada, Swami, J'ai dit rien, Swami, porque eu não necessito de nada. parce que je n'ai besoin de rien.
Ele me fez uma pergunta embaraçosa. Et il m'a posé une question gênante. Tu crês que eu sou Deus? Est-ce que tu crois que je suis Dieu? Porque ele se dizia Deus. Parce qu'il se disait. E eu fiquei numa situação delicada. Et je me suis retrouvée dans une situation délicate. Se eu dissesse que sim, Si je disais que era oui, hipocrisia. c'était de l'hypocrisie. Se eu dissesse que não, Si je disais que non, era grosseria. c'était être mal élevé. Eu então sorri Et donc j'ai e souri. fiz de conta que não entendia nada. Et j'ai fait comme si je n'avais pas compris la question. Ele então perguntou pela segunda vez: Tu crês que eu sou Deus? Il m'a posé la même question une deuxième fois. Penses-tu que je suis Dieu? Eu disse: Ami, Je lui dis, eu sou ocidental. je suis occidentale. E na minha mente, Et dans ma tête, eu não posso conceber Deus homem, je ne peux pas concevoir un Dieu homme, nem homem Deus. ni un homme Dieu. Então não acredito. Donc je ne crois pas. Ele disse: Muito bem. Il m'a dit, très bien. Você é cristão? Tu es chrétien? Eu disse: Senhor. Oui, monsieur. Mas eu sou cristão espírita. Mais je suis chrétien spirit. Foi a oportunidade de dizer a todo mundo. Ça a été l'occasion de le dire à tout le monde. E o que é ser espírita? Et qu'est-ce que c'est être spirit? Acreditar como o Senhor na reencarnação, C'est croire comme vous en la réincarnation, na imortalidade da en alma, l'immortalité de l'âme, na justiça en divina, la justice divine, na comunicação dos chamados mortos, en la communication de ce que l'on appelle les morts, dos mundos habitados. des mondes habités. Ele disse: Mas eu também creio nisso. Moi aussi, je crois en cela, il m'a dit. Ele disse: Mas eu creio mais do que o Senhor. Et je dis, moi, je crois plus que vous. Por quê? Pourquoi? Porque acredita em Jesus Cristo. Parce que je crois en Jésus-Christ. O Senhor acredita em Krishna Et vous, vous croyez en Krishna e em outros deuses. et en d'autres dieux. Mas eu acredito em Mais moi, Jesus je crois en Jésus como Filho de Deus, comme le Fils de Dieu que nos veio ensinar a amar. qui est venu nous apprendre à aimer. Aquele homem estranho me abraçou Cet homme étrange m'a embrassé. e me disse: Muito bem, Il m'a dit, très bien. eu também gosto muito do Cristo. Moi aussi, j'aime beaucoup le Christ. Eu disse: Não tanto quanto eu. Mais je lui ai dit, pas autant que moi. É porque baiano é assim. Parce que les gens de Bahia sont comme ça. Ele sorriu muito Il a beaucoup souri e me disse: E o que é que você quer de et il mim? m'a dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Eu disse: Não quero nada. Et je lui ai dit, je ne veux rien. Porque Deus me deu uma fé muito bonita. Parce que Dieu m'a donné une foi très belle. E eu não preciso de nada. Et je n'ai besoin de rien. Mas não aceito uma lembrança minha. Mais tu n'acceptes pas au moins un souvenir Eu de fiquei moi. constrangido E para não ser grosseiro. J'ai été gênée pour ne pas être mal élevée. Eu disse: Eu peço a sua ami Je lui ai dit, je demande à soi para que abençoe o meu pensamento, qu'il bénisse ma pensée para eu pensar retamente, pour que je puisse penser avec droiture, falar retamente parler avec droiture e agir retamente como ensinava Buda. et agir avec droiture comme l'enseignait Bouddha. Ele levantou a mão e disse 3 vezes: Blessings, blessings, blessings. Il a levé la main, il a dit 3 fois blessing, blessings, E o blessings. que é que quer de mim? Et qu'est-ce que tu veux de moi? Eu disse: Mas, ai, meu Deus, o que é que eu peço a este homem? Et je lui ai dit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais demander à cet homme? E ele disse: Não aceito de nada. Et je lui ai dit, je n'ai besoin de rien. E este foi um momento muito belo, Et ce fut un très beau moment, porque eu estava sentado, parce que j'étais assis, ele abaixou il s'est baissé, e apontou o dedo entre a minha terceira e quarta vértebra. il a pointé du doigt entre ma 3e et 4e vertèbre. E le cœur? Ele perguntou. Et le cœur? Et au coração? Ele disse: senhor, eu tinha uma doença grave e não me lembrava, Je lui ai dit, Swami, j'avais une maladie grave et je ne m'en souvenais plus. porque o amor transcende tudo. Parce que l'amour transcende Eu tout. estava deslumbrado com o amor desse homem. Et j'étais complètement envahie par l'amour de cet homme. Ele então empurrou o dedo Et donc, il a posé son doigt e disse em inglês: Nunca mais et você vai sentir dor. il a dit en anglais, plus jamais tu n'auras mal. Eu nunca mais senti angina. Et je n'ai plus jamais senti mon angine. Nunca mais tomei vasodilatador. Et plus jamais je n'ai pris de vasodilatateur. E fiquei assim deslumbrado. Et j'ai été émerveillée. Ele levantou-se Il s'est levé e, como bom indiano, ele voltou-se para o grupo e disse: Get out.
Et comme un bon indien, il s'est retourné vers le groupe et a dit get out. Eu digo, nossa, que mal educado. Et j'ai pensé que comme il est mal élevé. Porque dizer a brasileiro vai embora, a gente fica logo todo ofendido, né? Parce que si au Brésil on dit à quelqu'un de partir, Mas havia outros on grupos va s'offenser, mais il y avait d'autres groupes e nós saímos. et nous sommes sortis. O segundo momento de emoção Le second moment d'émotion, foi quando fomos pegar um carro. c'est quand nous sommes allés chercher la O voiture. meninozinho veio correndo Le petit garçon est revenu en courant e disse, olá, mister, et, seu carro. et il m'a dit oh, bonjour, mister, votre voiture. Nos levou até o carro. Il nous a emmenés jusqu'à la voiture E eu disse para ele, eu vou lhe dar uma gorjeta. et je lui ai dit je vais te donner un pourboire. E ele me olhou e disse, não quero. Et il m'a regardé, il m'a dit je n'en veux pas. E eu supus que ele ia pedir dos outros, porque nós éramos 4. Et j'ai pensé qu'il allait demander un pourboire aux autres parce que nous étions 4. Se eu desse era pouco, 3 dariam mais. Si moi je lui donnais quelque chose, ça aurait été peu, mais 3, c'était bien plus. Mas ele me surpreendeu. Mais il m'a surpris. Ele me disse assim, Il m'a dit comme ça, de você eu não quero nada, de toi je ne veux rien. eu quero você. Je veux toi, je te veux toi, Você é meu pai. parce que tu es mon père. Eu perguntei seu nome, Et je lui ai dit quel est ton nom? Tamil. Tamio. Onde é que você mora, Tamil? Porque ele estava sujo. Où est-ce que tu vis, Tamio? Parce qu'il était tellement sale. Ele disse, eu moro em qualquer lugar, Il m'a dit je vis n'importe où. me deito na rua Je me couche dans la rue, je dors e dans la me rue. embrulho no cobertor de estrelas. Et je m'enroule dans une couverture d'étoiles. Eu achei uma poesia tão linda naquele menino. Et j'ai trouvé qu'il y avait une poésie tellement belle dans cet enfant. Ele perguntou italiano. Comment? Ele perguntou se nós éramos Ah, il m'a italianos. demandé si nous étions italiens. Eu disse, não, brasileiros. Non, brésiliens, j'ai E répondu. Pelé? Et Pelé? Ele disse, não conheço. Je lui ai dit je ne connais pas. Não conhece Pelé? Tu ne connais pas Pelé? Ele disse, não, Je lui ai dit non. eu não sou futebolista. Je ne suis pas amateur de football. Eu conheço Jesus Cristo. Je connais Jésus-Christ. Ele disse, não. Il m'a dit non. Foi assim que começou um grande amor na minha vida. C'est ainsi qu'a commencé un grand amour dans ma vie. Voltamos ao hotel. Nous sommes retournés à l'hôtel E retornamos. et nous sommes retournés. E naquela multidão, Tamil nos encontrava. Et dans cette foule, Tamio nous a retrouvés. À véspera de vir, À la veille de notre retour, eu havia prometido que ia levar uma lembrança para ele. j'avais promis que j'allais lui emporter un souvenir. Mas eu disse, vai tomar banho, Tamil. Mais je lui ai dit, il faut que tu ailles te laver, Tamio. Tem anos que você não toma banho. Il y a des années que tu n'as pas pris un bain. Ele disse, não, Il a dit non, eu tomo banho todo sábado. je me lave tous les samedis. Eu disse, mas como tomar banho? Et je lui ai dit que tu te laves comment? Nos lugares capitais, norte, sul, leste, oeste. Aux endroits capitaux, nord, sud, est, ouest. Eu digo, então tome um banho globo total. Et je lui ai dit, il faut que tu prennes un bain de la planète entière. No dia seguinte, ele brilhava. Le lendemain, il brillait. E eu tinha levado para ele uma roupinha e uma bola. Et je lui ai emporté des vêtements et un ballon. Aí nasceu um amor extraordinário, déjà vu. Et c'est là qu'est né un amour extraordinaire, Porque déjà ele vu. disse, eu me lembro de você. Parce qu'il m'a dit, je me souviens de toi. Eu não lembrava. Je ne m'en souvenais pas, moi. Só depois que ele falou alguma coisa é que eu voltei a identificar. Et ce n'est que lorsqu'il m'a dit d'autres choses que je l'ai identifié. É uma história muito longa. C'est une histoire très longue. Há 3 anos, Il y a 3 ans, eu estava proferindo uma conferência em Londres, je donnais une conférence à Londres, na Universidade de Londres. à l'université de Londres. E vi um rapaz Et j'ai vu un jeune homme de muito boa aparência. avec une belle apparence Algo me fazia lembrar qualquer coisa. et qui me disait quelque chose. Ele chegou até mim Il est venu jusqu'à moi e perguntou se eu conhecia quem era ele. et il m'a demandé si je reconnaissais. Ele disse, é Tamil. Et je lui ai dit, c'est Tamio. Sim, Il m'a dit oui, era Tamil. c'était Tamio. Terminando o curso de advogado, Lorsqu'il avait terminé son cours d'avocat, para se dedicar às crianças abandonadas da sua região. et donc il venait de terminer un cours de droit pour s'occuper des enfants abandonnés de sa région. Era um filho que voltava C'était un enfant qui était revenu de uma reencarnação muito distante. d'une réincarnation très lointaine. Então, aí diante dele, homem, Et donc, devant cet homme, já com uns 30 anos mais ou qui menos, devait avoir déjà une trentaine d'années, eu me recordei
je me suis souvenue e vi como os franceses têm razão, déjà vu. et j'ai vu comme les Français ont raison, déjà vu. Ele narrou o fato de afetividade com o filho. Il me raconta le fait, l'affection qu'il ressentait en tant que fils, E era um déjà raconté. et c'était déjà raconté. Porque ele estava falando que eu conhecia. Parce qu'il me disait que je le connaissais. E a partir de amanhã eu vou vê-lo novamente. Et demain, je vais le revoir à Londres. Então nós temos um conhecimento Donc nous avons la connaissance de hoje, d'aujourd'hui, de ontem d'hier, e toda a nossa história evolutiva, et de toute l'histoire de notre évolution, no chamado inconsciente coletivo. dans ce que nous appelons l'inconscient collectif. A quarta característica de uma criatura humana La quatrième caractéristique d'une créature humaine é a consciência. est la conscience. A consciência é um dos programas mais difíceis da psicologia. La conscience est un des programmes les plus difficiles de la psychologie. Durante muito tempo, Pendant très longtemps, se dizia que consciência era conhecimento. on a dit que la conscience était la connaissance. Uma pessoa acadêmica e culta era tida como uma pessoa de consciência. Une personne qui avait étudié, une personne cultivée, on disait que c'était une personne consciente. E não é. Mais ce n'est A pas. pessoa pode ter cultura La personne peut avoir de la e culture não ter consciência. et ne pas avoir de conscience. Os nazistas Les nazis, de todos os campos de concentração de tous les camps de concentration, eram muito cultos, étaient très cultivés, mas eram selvagens. mais étaient des sauvages. O que será consciência? Qu'est-ce que la conscience? Até 1950, Jusqu'en 1950, a psicologia não havia definido o que é consciência. la psychologie n'avait pas défini ce qu'était la conscience. Coube ao psicólogo suíço Carl Gustav Jung C'est le psychologue suisse, Carl Gustav Jung, publicar um pequeno livro qui a publié un petit livre que se chama Resposta a Jó. qui s'intitule Réponse à Job. E é natural e belo como ele escreve. Et c'est beau de voir comment il écrit. Ele diz que certa noite Il a dit qu'un soir, ele estava meditando il était en train de e méditer sentiu alguém pegar pelo cogote, pelo pescoço, et il a soudain senti quelqu'un qui le prenait par le cou, como se fosse um espírito, comme si c'était un e esprit, o levou a escrever. et qui l'a poussé à écrire. Ele escreveu 3 dias e 3 noites. Il a écrit pendant 3 jours et 3 nuits. Quando terminou, Quand il a terminé, era o livro Resposta a Jó. c'était le livre Réponse à Job. Nesse livro Dans ce livre, tem o que é a consciência. il y a ce qu'est la conscience. O estado de consciência L'état de conscience é quando o ego est lorsque l'ego toma conhecimento dos conteúdos psíquicos. prend connaissance des contenus psychiques, Quando nós adquirimos lorsque nous acquérons o discernimento. le discernement, Porque nós temos o conhecimento, parce que nous avons la connaissance, mas nem sempre sabemos discernir o que é bom do que é mal. mais nous ne savons pas toujours discerner ce qui est bien et ce qui est mal. A consciência La conscience é quando nós sabemos est lorsque nous savons o que é bom, ce qui est bien, o que é o mal, ce qui est mal, e agimos quando podemos e quando devemos. et que nous agissons lorsque nous pouvons et lorsque nous devons. Porque muitas vezes nós agimos quando devemos, Parce que très souvent nous agissons lorsque nous devons, mas não podemos. mais nous ne pouvons pas. Todo mundo deve tirar férias, Tout le monde doit prendre des vacances, mas nem todo mundo pode tirar férias. mais tout le monde ne peut pas prendre des vacances. E muita gente pede empréstimo para tirar férias. Et souvent, des gens font des emprunts pour pouvoir partir en vacances. É uma inconsciência. C'est une inconscience. A gente pode ser sincero, On peut être sincère, mas às vezes é grosseiro. mais parfois, on peut être grossier aussi. A nossa verdade não pode magoar o outro, Notre vérité ne peut pas blesser l'autre, porque ela é verdade para mim. parce que c'est une vérité pour moi. E cada um de nós tem uma visão da Et verdade. chacun de nous a une vision différente de la vérité. A verdade tem 3 verdades. La vérité comporte 3 vérités. A minha verdade, Ma vérité, a sua verdade votre vérité e a verdade real. et la vérité réelle. Eu já fui assistir muitos júris. Je suis déjà allée voir de nombreux jurys, Todo mundo viu o indivíduo matar. de nombreux procès, et tout le monde avait vu que l'individu avait tué. Mas de acordo com cada testemunha, Mais conformément à chaque témoin,
que viu de uma forma diferente. qui avait vu les choses d'une manière différente. O assassino foi liberado. L'assassin a été libéré. Daí conquistar a consciência Donc conquérir la conscience é o objetivo da nossa vida. est l'objectif de notre vie. Realizar o autodescobrimento. Réaliser cette découverte de soi. Quem eu sou? Qui suis-je? Eu não sou Divaldo Franco. Je ne suis pas Divaldo Franco. Eu estou Divaldo Franco. Je suis temporairement Divaldo Franco. Porque eu tenho outras existências. Parce que j'ai d'autres existences. E estou agora nessa Et existência. je suis temporairement dans cette E mais existence. tarde eu estarei noutra Et existência. plus tard, je serai temporairement dans une autre Quem sou eu? existence. Qui suis-je? A síntese de todas essas La existências. synthèse de toutes ces existences. Eu tenho que me descobrir Donc il faut que je me découvre para saber quem eu sou. pour savoir qui je suis. Como nós não sabemos quem somos, Comme nous ne savons pas qui nous sommes, vivemos preocupados com a opinião dos outros. nous vivons préoccupés par l'opinion des autres. Porque na hora que nós sabemos quem somos, Parce que quand nous savons qui nous sommes, pouco importa a opinião dos peu outros. importe l'opinion des autres. Se alguém disser que eu sou ladrão, Si quelqu'un dit je suis un voleur, eu vou dar a maior gargalhada. je vais rire E confesso que não me aborreço. et je vais dire je ne serai pas blessé. Porque eu sei que não sou ladrão. Parce que je sais que je ne E suis pas un ele voleur. também sabe. Et lui aussi le sait. Porque eu vou perder meu tempo. Pourquoi vais-je perdre mon temps? Mas se ele disser que eu sou a pessoa mais rica Mais da Europa, s'ils disent que je suis la personne la plus riche d'Europe, também não vou dar a menor je importância. ne vais pas accorder d'importance. Porque eu sei que não sou. Parce que je sais que je ne le E suis ele pas. também não sabe. Et lui aussi le sait. Então, o objetivo da nossa felicidade Donc l'objectif de notre bonheur é o autoencontro. est notre rencontre avec No nous-mêmes. livro dos Espíritos, Dans le livre des esprits, a questão 919, dans la question 919, Allan Kardec pergunta aos guias espirituais da humanidade: Allan Kardec demande au guide spirituel de l'humanité qual o método mais prático e eficaz quelle est la méthode la plus pratique et plus para efficace ser feliz neste mundo pour être heureux dans son monde e superar as más et inclinações? surmonter ses mauvais penchants. E os Espíritos responderam: Et les esprits ont um répondu. sábio da antiguidade já vos disse: Un sage de l'Antiquité vous l'a déjà dit. conhece-te a ti mesmo. Connais-toi toi-même. Nós não nos conhecemos. Nous ne nous connaissons pas. E é por isso que sofremos. Et c'est pour cela que nous souffrons. Porque nunca sabemos como vamos reagir. Parce que nous ne savons jamais comment nous allons réagir. Nós não sabemos agir. Nous ne savons pas agir. Estamos sempre reagindo. Nous sommes toujours en train de E réagir. estamos sempre armados. Et nous sommes toujours armés. Fulano passou, não olhou para mim. Un tel est passé, il ne m'a pas regardé. Ele está implicado comigo. Et il m'en veut pour quelque chose. Vai ver que o outro é míope. Et peut-être que l'autre est bien. Há razões que nos escapam. Il y a des raisons qui nous échappent. Mas como eu sou armado, Mais comme je suis armée, já fico contra. je suis tout de E suite o contre outro lui. talvez não tenha tido a mínima intenção. Et peut-être que l'autre n'avait aucune intention de Mas faire. como eu estou armado, Mais comme je suis ele armée, fez de propósito. il l'a fait exprès. E às vezes vem alguém e diz: por que você não falou comigo? Et parfois, il y a quelqu'un qui vient me dire pourquoi tu ne m'as pas parlé? Ah, eu não vi. Je ne t'ai pas vu. Já aconteceu comigo. Oui, ça s'est passé déjà avec moi. E ela falou: se você me olhou e não me viu, Mais on m'a dit tu m'as regardé, tu m'as pas vu? eu disse: não vi. Non, je ne t'ai Ou pas vu. melhor, não identifiquei. Ou alors mieux, je ne t'ai pas Eu identifié. estava tão tenso, tão preocupado que eu olhei sem ver. J'étais si tendue, si préoccupée que je t'ai regardé, mais je ne t'ai pas vu. E aí eu perguntei: Et c'est là que j'ai demandé. e você me viu? Et est-ce que toi tu m'as vu? Vi. Oui. E por que você não falou? Et pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Porque a obrigação é minha. Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis obligée de te parler? Ah, mas porque você sempre fala comigo. Parce que toi tu me parles toujours. Está na hora de você pagar. Alors c'est maintenant qu'il faut que tu me rétribues. Não parece uma coisa simples? Et ça paraît pas tout simple. Filosofia de vida. C'est une philosophie. E a gente se amargura com essas Et coisas on va se froisser à cause de que ce não genre de valem choses nada. qui n'ont aucune importance. Porque essas coisas valem o valor que nós damos. Parce que ces choses ont la valeur qu'on leur accorde. Se nós não dermos valor, Si on leur accorde aucune valeur, não tem valor. il n'y a pas de valeur. É o autoconhecimento. C'est la connaissance de soi. Eu sei que estou honesto, Je sais, justo. je sais que je suis honnête, Mas je eu suis não posso juste, obrigar que o povo acredite na minha honestidade. mais je ne peux pas obliger les autres à croire en mon honnêteté. Há poucos dias nós vemos na internet. Il y a quelques jours, nous avons vu sur Internet O Dr. Juan me chamou a atenção.
Et le docteur Juan me l'a fait voir. Alguém dizia assim, Quelqu'un qui disait comme a ça, mansão do caminho é muito boa, la mansão do caminho est très bien, mas não obedece à ONU. mais elle ne respecte pas les critères de l'ONU. O que é que eu tenho com a ONU? Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'ONU? Eu já falei na ONU 5 vezes. J'ai déjà parlé à l'ONU A 5 pessoa não fois. sabe. Et cette personne ne le sait Mas já pas. falei 5 vezes. J'ai déjà parlé No Congresso Mundial, au Congrès mondial. 4 vezes depois. 4 Lancei o fois par la movimento da suite. paz na ONU em Nova York. J'ai lancé le mouvement de la paix Ah, à ça. New York, à New York. Agora que tem um orfanato que eu tenho na Bahia com a ONU. Et maintenant, qu'est-ce qu'un orphelinat que j'ai à Bahia a à voir avec l'ONU? Então o que eu posso imaginar? Et qu'est-ce que je peux imaginer? Como a pessoa não tinha uma forma de me atacar, Comme la personne n'a aucune aí autre colocou a manière de pobre da m'attaquer, ONU. elle a mis l'ONU au milieu de tout ça. Então nós rimos a valer. Et nous avons vraiment ri. Eu digo assim, você é psicopata? Mais je lui dis, c'est un psychopathe. O psicopata, aliás, é bem simpático. C'est un psychopathe sympathique. Então nós temos que nos conhecermos Donc il faut que nous nous para que connaissions os maus não abalem a nossa convicção. pour que les mauvais ne puissent pas déséquilibrer notre conviction. Porque há pessoas que ficam contentes quando nos veem contrariados. Parce qu'il y a des gens qui sont contents de nous voir contrariés. Então dizemos na Bahia, Et à Bahia, nous disons, olhe para a pessoa e ria, regarde l'autre et ris, mesmo que você esteja com dor de cabeça. même si tu as mal à la tête. Para que a pessoa morra de inveja. Que l'autre soit jaloux. Si. Então, nós temos que autodescobrir. Donc il faut que nous nous découvrions O nous-mêmes. que é que eu vim fazer em Bruxelas? Qu'est-ce que je suis venue faire à Une Bruxelles? conférence. Une conférence. Vamos fazer. Et je vais la faire. As pessoas não gostaram. Les gens n'ont pas aimé. O problema delas. C'est leur problème. Ah, elas gostaram. Ah, elles ont aimé. O problema delas. C'est leur problème. Então nós descobrimos a vida. Et on découvre la vie. E isso nos dá consciência de Et paz. cela nous apporte la conscience de la paix. Porque todos nós temos consciência. Parce que nous avons tous une Mas conscience. como nós somos diferentes, Mais comme nous sommes différents, existem 5 níveis de consciência. il existe 5 niveaux de conscience. Temos a consciência de sono. Nous avons la conscience du sommeil, Pessoas que se satisfazem com os instintos primários. les personnes qui satisfont leurs instincts primaires. Comem, dormem, fazem sexo. Ils mangent, ils dorment, ils ont des relations Ah, sexuelles, et tout va bien. Nem pensa em outra coisa. Et ils ne pensent à rien d'autre. Mas tem outros que isso não basta. Mais pour d'autres, cela ne suffit pas. Eles fazem sexo, Ils ont des relations Comem, sexuelles, ils mangent, dormem. ils dorment, Mas também tem ideais. mais ils ont aussi des idéaux. É uma consciência desperta. C'est une conscience éveillée. Então, uma pessoa que tem consciência, Et une personne qui a une conscience, às vezes renunciam a dormir, a comer e a fazer sexo por causa do ideal. parfois renonce à manger, dormir et avoir des relations sexuelles à cause de leur idéal. Aí muita gente não compreende. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. É fanático. On dit c'est un fanatique. Nem comer come. Il ne mange même pas. Não, é ideal. Non, c'est un idéal. Aonde estiver o tesouro está o coração, Là où se trouve le trésor, se trouvera aussi le cœur. disse Jesus. C'est Jésus qui l'a dit. Aonde a gente bota o coração, Là où nous plaçons notre cœur, esse é o tesouro. c'est là notre trésor. Então nós temos a consciência de sono, Donc nous avons la conscience du que não é sommeil, um mal, qui n'est pas é um começo. ce n'est pas mal. Somos espíritos criados em épocas diferentes. C'est le commencement. Nous sommes des esprits créés à des époques Uns são différentes. mais velhos, Certains sont plus mais vieux, experientes, sont plus outros expérimentés, são mais novos. d'autres sont plus jeunes. Então isso nos dá uma tolerância. Et donc il faut que nous fassions É preuve de mesmo que olhar tolérance. para uma criança. C'est la même chose que lorsque nous O que voyons eu un enfant. estudo não é o que a criança estuda. Ce que j'étudie, ce n'est pas ce que l'enfant étudie. Por isso existem as classes educacionais. C'est pour ça qu'il existe différentes classes dans Então l'enseignement. a terra não é um vale de lágrimas, La terre n'est pas une vallée de é larmes, uma escola c'est une école em que nós vamos ganhando espaço para evoluir. où nous gagnons de l'espace pour évoluer. Então eu noto, por exemplo, nos centros Et espíritas, je remarque par exemple dans les centres spirites pessoas que vão para tomar passos des personnes qui viennent pour prendre un pass a vida inteira toute leur vie e nunca dão passos. et jamais ils ne donneront un pass. Como católicos. Comme, Como católicos. comme les catholiques, Aqueles que vão só comungar ceux qui ne vont que e communier não melhoram nunca. et ne vont jamais. Aliás, o Papa D'ailleurs, le pape Francisco, le pape François contou uma anedota.
raconte une anecdote, Ele é fantástico. il est fantastique. Ele contou que na paróquia Il a raconté que dans sa havia uma paroisse, mulher que era muito linguaruda. il y avait une dame qui était très médisante. Falava mal de todo mundo. Elle disait du mal de tout le monde. Era beata. C'était une béate. Comungava todo dia. Elle communiait tous E les jours. depois Et puis après, falava horrores de todo mundo. elle allait dire du mal, des horreurs de tout le monde. Ela era tão beata que no quarto dela ela via o altar da igreja. Elle était si béate que de sa chambre, elle voyait l'autel de l'église. Certo dia ela estava muito gripada Un jour, elle était très enrhumée e telefonou para o padre. et elle a appelé le curé. Eu peço ao senhor para vir aqui em casa me dar a comunhão, Je vous demande de bien vouloir venir ici à la maison pour me donner la communion, porque eu estou muito gripada. parce que je suis très enrhumée. Aí o padre respondeu: Et le curé lui a répondu, Você é tão linguaruda que se te estender a língua até o altar, tu es tellement médisante qu'il te suffit de tirer la langue et que tu vas réussir à atteindre l'autel. consciência inconsciente. C'était une conscience inconsciente. Ela se achava no direito de ser a palmatória de todas as vidas. Elle se donnait le droit d'être le juge de toutes les autres vies. Então, muitos de nós Alors, beaucoup d'entre nos nous, acostumamos a receber. nous sommes habitués à ne faire que recevoir. Não é um defeito, Ce n'est pas un défaut, é um primarismo. c'est un Está na hora primatisme. também da gente ajudar. Il est temps maintenant d'aider aussi. Lá em nossa casa, Là, dans notre maison, tem uma senhora que senta sempre na mesma cadeira. il y a une dame qui s'assoit toujours à la même place. É lembrança do catolicismo. C'est un souvenir du catholicisme. Na igreja você tem a sua cadeirinha com o nome. À l'église, il faut avoir sa chaise avec son nom. E ela senta todo dia. Et elle s'assoit là tous les jours. E certo dia chegou alguém Et un jour, quelqu'un est arrivé e sentou-se no lugar. et s'est assis à cette place. Eu digo, ai, quando a dona chegar, Et je me suis dit, ah, quand la dame va arriver, não demorou muito. et ça n'a pas tardé. Chegou a dona Elle est arrivée. e disse, esse lugar é meu. Elle lui a dit, cet endroit, cette place est à moi. A senhora disse assim, desculpa, eu não sabia. E ela também- Mas eu sento aí. La dame lui a dit, excusez-moi, je ne le savais pas. Et elle lui a dit, moi, je m'assois là. Eu fiquei ouvindo. Et j'écoutais. Então a senhora chega para lá. Et la dame lui a dit, va-t'en. A senhora ia chegando e disse, não mude de lugar não, minha filha. Et moi, je lui ai dit, non, ne change pas de place. Aqui ninguém é dono de nada. Ici, personne n'est propriétaire de rien. Só há um lugar no mundo que a gente é dono. Il n'y a qu'un endroit dont nous soyons les propriétaires. É a sepultura. C'est notre tombeau. Aqui todas as cadeiras foram compradas com dinheiro do centro e não com dinheiro das pessoas. Ici, toutes les chaises ont été achetées avec l'argent du centre et pas avec l'argent des Ela personnes. não se deixou vencer. Mais la personne n'a pas baissé la Mas, tête. Valdo, eu sinto aqui há mais de 10 anos. Mais dit Valdo, je m'assois ici il y a plus de 10 ans. Ele já estava na hora de estar no karaokê. Je lui ai dit, il était temps de donner ta place à quelqu'un d'autre. Não era maldade. C'était pas de la méchanceté. É porque ela devia ser surda de algum lado. C'est parce qu'elle devait être sourde d'un côté. Aí alguém me disse, mas você não se importa? Não, o problema é dela, não é? Non, et quelqu'un m'a dit, mais ça ne te dérange pas? Et je dis, non, Eu disse, olha, c'est son senhora, problème. deu lugar a ela. Eu pedi, deu lugar a ela. Et j'ai demandé, donc Ela sentou e me disse, muito obrigado. Et elle s'est assise, donc je lui ai demandé de laisser sa place, et elle s'est assise, elle Consciência m'a de dit, merci. sono. C'est la conscience du sommeil. Já viram que nós estamos fazendo qualquer coisa, chega alguém e pergunta, posso ajudar? Vous avez déjà remarqué quand nous sommes en train de faire quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive et dit, est-ce que je peux vous Consciência aider? desperta. C'est la conscience éveillée. A pessoa é útil. La personne est utile. E outros chegam, Et d'autres arrivent, olham, et regardent, é errado, viu? et ils disent, ça va pas là. Consciência de sono. C'est la conscience du Só sommeil. sabe censurar. Ils ne savent que censurer. Mas isso é evolução. Mais c'est l'évolution. A gente passa para o terceiro período. Et on passe à la troisième période, Consciência de si mesmo. la conscience de soi-même. A consciência de si mesmo La conscience de soi-même, são as funções do nosso corpo. ce sont les fonctions de notre corps. O nosso corpo tem 7 funções. Notre corps a 7 fonctions. A primeira função La première fonction intelectual. est la fonction intellectuelle. Temos que desenvolver a mente. Nous devons développer notre mental. Estamos sempre aprendendo. Nous sommes toujours en train Tanto d'apprendre bem como mal. le bien et le mal. Aprendemos o mal. Nous apprenons le mal. Aprendemos o ódio. Nous
Nous apprenons la haine, aprendemos o amor, l'amour, aprendemos a desculpar, nous apprenons à excuser, aprendemos a condenar. à condamner. É o desenvolvimento intelectual. C'est le développement intellectuel. E então todos temos o dever de melhorar a nossa mente. Et nous avons tous le devoir d'améliorer notre pensée. A segunda função La seconde é emocional. fonction est émotionnelle. Todos nós temos o dever de manter equilibradas as emoções. Nous avons tous le devoir de maintenir nos émotions en équilibre. Há pessoas que me dizem, Il y a des gens qui eu me não disent sinto nada, je ne sens rien. são esquizofrênicos. Ce sont les schizophrènes. E outros, mas eu sinto tanta Et coisa. d'autres me disent je sens tellement de choses. São desequilibrados. Ce sont les déséquilibrés. Então a gente tem que sentir mais ou menos. Donc il faut sentir plus ou moins. Eu sempre conto porque eu acho notável. Je raconte toujours ceci parce que je trouve Eu ça tenho uma remarquable. amiga J'ai une amie espírita, qui est spirite, excelente espírita. une excellente spirite. Mas é a pessoa mais emotiva do planeta Terra. Mais c'est la personne la plus émotive de la planète Terre. Ela mesma me contou Un jour, elle m'a raconté que morreu o marido de uma amiga dela e meu. que le mari d'une de ses amies, et à moi aussi, est décédé. E a viúva telefonou, Et la veuve lui a téléphoné, pedindo que ela fosse ao cemitério para o velório. en lui demandant d'aller au cimetière pour la veillée funèbre. Ela já começou a chorar. Et elle a déjà commencé à pleurer. Tomou banho chorando, Elle a pris sa douche en pegou pleurant, o carro chorando, elle a pris sa voiture en chegou pleurant, no cemitério elle chorando, est arrivée au cimetière en entrou na pleurant, capela chorando, elle est rentrée dans la chapelle en chegou pleurant. no defunto, dobrou a cabeça e chorou. Et devant le défunt, elle a baissé la tête et Quando s'est mise ela à pleurer. cansou, Et quand elle s'est fatiguée, ela levantou a cabeça elle a relevé la tête. e disse: estranho, não conheço ninguém. Elle s'est dit, mais ce visage, je ne connais personne. Quando ela olhou para o defunto, não era o defunto. Et quand elle a regardé le défunt, ce n'était pas le défunt. Ela ficou assustada, Et elle s'est étonnée. saiu Elle est sortie e notou que havia várias capelas. et elle s'est rendue compte qu'il y avait plusieurs chapelles. Aí ela foi procurar o morto dela. Et elle est allée chercher son mort. Quando entrou, Quand elle est entrée, a viúva veio para ela: você não chora? et la veuve est venue lui a demandé tu ne pleures pas? Il a dit non. Eu já chorei o morto errado. J'ai déjà pleuré sur le mauvais mort. É o máximo. Et ça, c'est très bien. E outros, a gente está se acabando de sofrer e a pessoa está dizendo: exagero. Et il y en a d'autres, quand on est en train de caso da souffrir, ils disent depressão. c'est l'exagération. Par exemple, A la família dépression, é fita. les gens disent c'est la Olha vie. a cara gorda, bonita. Regarde ce visage. Mas é que a depressão é no cérebro, não é mais. Mais la dépression, ce n'est pas sur le visage, c'est dans la tête, dans le Então cerveau. nós temos que educar a nossa emoção. Donc nous devons éduquer notre émotion. A terceira função La troisième fonction é a função do instinto. est la fonction de l'instinct. Nós temos que controlar nosso instinto. Nous devons contrôler notre instinct. Notem que nós temos assim: eu reagi por instinto. C'est nous qui disons j'ai réagi par instinct. Porque é o nosso sistema nervoso Parce que notre système nerveux simpático sympathique que aciona o sistema nervoso automático. est celui qui actionne le système E a nerveux gente reage sem automatique. notar. Et on réagit sans remarquer. Temos que controlar Il faut contrôler essa função instintiva. cette fonction instinctive. Uma pessoa nos diz uma coisa desagradável Une personne nous dit une chose e désagréable por instinto a gente vai reagir. et par instinct on va réagir. Não reage. Ne réagissez pas. Vai perder seu tempo. Vous allez perdre votre E vai temps. fazer uma briga sem necessidade. Et vous allez créer une dispute sans nécessité. Sorria. Souriez. E há um ditado no Brasil que nós diz assim: Et il y a un dicton au Brésil qui dit é melhor ouvir isso do que ser surdo. c'est mieux d'entendre ça que d'être sourd. É melhor ouvir um desaforo do que não ouvir nada. C'est mieux d'entendre l'insulte que de ne rien entendre. Quarto item: Le quatrième point, a nossa vontade. notre envie, notre Dirigir volonté. nossa vontade. Orienter notre volonté. Termos vontade. Avoir envie. Não cedermos ao corpo, Ne pas céder au corps. porque é a consciência que controla o corpo Parce que c'est la conscience qui contrôle le corps. e não o corpo que domina a Et consciência. non pas le corps qui domine la conscience. Eu tenho uma amiga que diz assim: J'ai une amie qui dit ça. eu sou muito preguiçosa. Ah, je suis très feignante. Eu então rio e digo assim: não tem vergonha? Et je ris et je dis, t'as pas honte? Porque os outros têm que trabalhar para mim.
parce que les autres doivent E travailler eu me pour moi. permito o luxo de ser preguiçoso? Et moi, je me donne le luxe d'être feignant. Não admito. Je n'admets pas ça. Porque eu sou uma pessoa que pensa. Parce que je suis une personne qui pense. Mas é que eu sou consciente e o outro não. Mais c'est que je suis conscient et l'autre Ele pas. está na fase animal. Lui, il est encore dans la phase animale. O cachorro morde porque não sabe falar. Le chien mord parce qu'il ne sait pas parler. Então ninguém estranha o cachorro morder. Mais personne ne trouve ça curieux que le chien morde. Certo dia eu estava na casa de um amigo Un jour, j'étais chez un ami e ele tinha dois cães. et il avait deux chiens. Um era muito manso Un était très doux e o outro era um pouco obsedado. et l'autre était un peu obsédé. Chegou uma visita fazendo traçoada Une visite est arrivée e o obsedado chegou e mordeu. et l'obsédé est arrivé et l'a mordu. A pessoa disse, mas que cão danado. Et la personne a dit, mais quel chien Vem, Genivaldo, ele me mordeu. Et il a dit, voyez, Divaldo, il m'a mordu. Eu então respondi, Et j'ai répondu, você queria que ele perguntasse, olá querida, cala a boca. tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il te dise bonjour, ma chérie, tais-toi. Ele reagiu, Il a réagi porque você entrou como dona do lugar. parce que tu es rentré comme si Se tu entrasse com étais chez toi. delicadeza, Mais si tu étais rentré plus ele me délicatement, mordia. il n'aurait pas mordu. Então nós temos que controlar nossa vontade. Donc nous devons contrôler notre E não nos volonté preocuparmos em controlar a vontade do et outro. ne pas nous inquiéter ou vouloir contrôler la volonté de l'autre. Allan Kardec, Alain o Kardec, codificador do le Espiritismo, codificateur du este homem spiritisme, extraordinário, cet homme extraordinaire, teve a ocasião de colocar a lei de liberdade. a eu l'occasion de présenter la loi de la Nós liberté. nascemos Nous livres. naissons libres, A liberdade de pensamento, la liberté de penser. ninguém pode controlar. Personne ne peut la contrôler. As ditaduras controlam a liberdade política, Les dictatures contrôlent les libertés politiques, a liberdade de movimento, les libertés de mouvement, mas a de pensamento, mais pas la liberté de nem penser. ninguém. Personne. Às vezes a pessoa está vivendo conosco, Parfois, quelqu'un a gente est está en train de olhando disputer et on le regarde e está pensando que idiota. et on pense quel idiot. Não estou dando a menor Ça importância. m'importe peu. Estou até com vontade de rir. J'ai même envie de rire. E o outro está colérico. Et l'autre est en colère. E às vezes, não se aborreça não, você pode dar uma parada cardíaca. Et on lui dit non, ne te mets pas en colère, tu peux avoir un arrêt cardiaque. É uma função. C'est une fonction, A quinta função, la cinquième fonction, sexual. sexuelle. A função das duas expressões anima e ânimos C'est l'expression des deux fonctions anima et animus. é muito importante. Et elle est très importante. Sincronizar a função com a psicologia. Synchroniser la fonction avec la psychologie. Tendo a psicologia emocional feminina En ayant la psychologie émotionnelle féminine e tendo o corpo biológico masculino, et en ayant le corps biologique masculin, tem conflito il y a un conflit. e vice-versa. Et vice-versa. É inevitável. C'est inévitable. Então nós temos que harmonizar a psicologia Donc il nous faut harmoniser la com a psychologie organização fisiológica. avec l'organisation physiologique. Mas se nos for difícil Mais si cela est difficile, conciliar, il faut concilier. nós vamos ver. Frédéric Chopin Nous voyons Frédéric Chopin, era aparentemente efeminado. qui était apparemment efféminé. Tinha os dedos longos, Il avait des longs doigts, femininos, très féminins, a mão une delicada, main délicate, o rosto ovalado, un visage ovale, feminino, féminin, poucos pelos na face, très peu de poils sur le visage, uma voz doce. une voix douce. A sua música é melancólica. Sa musique est mélancolique, As fugas, ses fugues. quando eu ouço tristeza, Quand j'écoute Tristesse, ou a gota d'água quando ele esteve na Espanha, ou La Goutte d'eau quand o il était en Jorge Espagne, Sand, que foi abandonado, avec Georges Sand et qu'il fut abandonné, e no momento da sua morte, et au moment de sa mort, ele está morrendo, tuberculoso. il est en train de mourir, tuberculeux, E ao lado dele está uma jovem que o ama, et à côté de lui se trouve une jeune qui e a l'aime, que ele ama. et que lui, il aime. Ela lhe traz cálice de vinho quente, Elle lui apporte une coupe de vin chaud, porque ele está tendo hemoptise. parce qu'il souffre de Então esse homem que abalou a emoção do século XIX, Et cet homme qui a ébranlé l'émotion du ao lado 19e de siècle França Liszt, avec Franz Liszt, ele então olha e diz, il la regarde et dit cante Ave Maria. chante l'Ave Maria. E ela chorando canta Et elle la chante en Ave pleurant. Maria de Gounod. L'Ave Maria de Gounod. E ele olha para ela Et il la regarde e desencarna. et
et se désincarne. Foi considerado o músico mais másculo de quase todos. Il a été considéré comme le musicien le plus masculin de E, no tous. entanto, aparentemente, tudo era emocional. Mais en apparence, tout était émotionnel. E quantos outros indivíduos Et pour les autres individus com bíceps qui ont des biceps, e com tormentos femininos. mais qui ont des E vice-versa. et qui ont des tourments féminins. Quantas mulheres também. Et inversement, combien de femmes aussi? Porque é um processo evolutivo. Parce que c'est un processus d'évolution. E ao espiritismo coube Et le spiritisme ajudar a ciência médica, a eu le rôle de jouer, d'aider la science a médicale, fisiologia la physiologie e a psicologia. et la psychologie. Porque Allan Kardec, Parce qu'Allan Kardec, já na questão de número 200, à la question 200, 201 e 202, 201 et 202, aborda a questão do gênero aborde la question du genre como necessidade evolutiva. comme un besoin évolutif. Temos necessidade de passar por ambos os gêneros, Il faut que nous passions par les deux genres. no feminino. Le féminin, Adquirir a gentileza pour acquérir la gentillesse. é o resultado de hormônios. C'est le résultat d'hormones. Na masculina, Dans le masculin, a intrepidez, a coragem, o valor. devenir intrépide, acquérir du courage et de la valeur. E quando há uma inversão, Et lorsqu'il y a une inversion, a pessoa conseguir equilibrar pour que la personne arrive à o équilibrer emocional l'émotionnel, ao fisiológico. il faut qu'elle arrive à équilibrer l'émotionnel et le physiologique. E é tão belo, Et c'est si beau como Allan Kardec coloca. de voir comment Allan Questão Kardec 202. le présente à la question 202. Muitas vezes, em razão da função que a pessoa vai exercer na Terra, Souvent, en raison de la fonction que la personne va exercer sur la terre, elege um sexo compatível à sua realização. elle choisit un sexe compatible à sa réalisation. Imaginemos Wagner, Imaginons Wagner, trazer a cavalgada das Valquírias. qui va apporter la cavalcade des Valkyries. Tem que ser um homem bravo. Il faut que ce soit un homme brave. Beethoven Beethoven era intratável était intraitable antes da surdez, avant de devenir sourd, porque a mãe era tuberculosa, parce que sa mère était o tuberculeuse, pai era son alcoólico, père était e a sua música é universal, é a vida. et sa musique est universelle, c'est la vie. Como uma pessoa feminista poderia compor a nona sinfonia? Comment une personne féminine aurait pu composer la 9e symphonie, A sexta la 6e e a quinta, que é et terapêutica. la 5e qui est thérapeutique? Então isso nos dá uma visão de beleza Et cela nous donne une vision de la beauté a respeito do sexo. concernant le sexe. Ele deixa de ser um aparelho excretor Il n'est plus un appareil d'expression para ser uma fonte de vida, et il devient une source de vie, uma vida de inspiração. une vie d'inspiration. Está agora em moda Notre Dame, Aujourd'hui, Notre-Dame est à a la mode. tragédia de Notre Dame. Après la tragédie qu'il y a eu. Mas se nós recordarmos da obra de Victor Hugo, Mais si l'on se souvient de l'œuvre de Victor o Hugo, Corcunda de Notre Dame, du bossu de Notre-Dame, quem não se comove com a cigana Esmeralda qui n'a pas été ému par la cigane Esmeralda? e com Corcunda, Et avec le bossu, que a defende da hipocrisia do bispo que tomava conta de Notre Dame qui la défend de l'hypocrisie de l'évêque qui e a s'occupait persegue de para Notre-Dame matar. et qui veut la poursuivre pour la tuer. Ele achava que ela era uma meretriz, Il pensait que c'était une prostituée porque ele era impotente para o ato sexual. parce qu'il était impuissant sexuellement. Então ele descarregava nela Alors, il déchargeait sur a sua elle. vítima. Il en faisait sa E victime. o psicopata, Et le psychopathe, que nunca seria amado, qui n'allait jamais être aimé, defende-a até a morte. la défend jusqu'à la mort. E ela consegue amá-lo. Et elle arrive à l'aimer. É tão lindo. C'est tellement beau. Essa questão é tão transcendente. Cette question est si Que no dia que a transcendante humanidade conseguir colocar som e vida, que le jour où l'humanité parviendra à mettre du soleil et de la vie, ele então vai compreender que a vida é música. elle comprendra que la vie est une musique.
Alguém, eu não me lembro quem, quelqu'un, je ne sais plus qui, escreveu que o universo é uma sinfonia a écrit que l'univers est une symphonie e quem é sensível consegue escutar as et estrelas. que celui qui est sensible arrive à écouter les étoiles. Quando eu li isso, eu era muito jovem Quand j'ai lu cela, j'étais très jeune e me apaixonei. et j'ai trouvé ça Porque o autor americano j'ai adoré parce que l'auteur américain falava que tinha uma namorada que era uma estrela. disait qu'il avait une fiancée qui était une étoile. E como eu não tinha namorada na época, Et comme je n'avais pas de petite amie à l'époque, eu aí escolhi uma estrela para namorar. j'ai choisi une étoile pour pouvoir la fréquenter, pour être ma petite Como amie. minha vida é muito agitada, Comme j'ai une vie très agitée, a minha estrela só é visível durante 1h40 mais ou menos. mon étoile n'est visible que pendant 1h40 à peu près. É um namoro rápido e danado. C'est une relation très rapide. Então, muitas vezes pela madrugada, Donc parfois, pendant la nuit, 1h, 1h30, à 1h, 1h30, eu vou olhar para ela. je la regarde. E ela me pisca o olho, olha que atrevida. Et elle me fait un clin d'œil. E eu então lhe pergunto, Et alors je lui demande, você sente a minha falta? est-ce que je te manque? E ela fica tão triste que ela Et desaparece. elle devient si triste qu'elle Para que eu sinta a disparaît falta dela. pour qu'elle me manque. Olha o amor. Voyez l'amour. Em tudo há uma harmonia. En tout, il y a une harmonie. Ontem eu estava deslumbrado Hier, j'ai été émerveillée em Luxemburgo, au Luxembourg porque eu vi umas flores parce que j'ai vu des fleurs que eu nunca havia visto tão grandes. que je n'avais jamais vues si Eu grandes. estive na Holanda J'ai été en Hollande e vi as imensas et plantações, j'ai vu ces immenses plantations, mas nunca do tamanho da de Luxemburgo. mais jamais de la taille de celle du Luxembourg. Pena que ela dura pouco. C'est dommage qu'elle dure si peu de temps. Um poeta inglês Un poète anglais disse que rápidas são as papoulas. a dit comme les coquelicots sont éphémères, Enquanto ela está na haste, ela está linda. tant qu'elles sont sur la tige, ils sont beaux. A gente corta para levar, On les coupe pour les emporter em 3 minutos ela murcha. et 3 minutes après, ils ont fané. Porque ela sente falta do amor, Parce qu'il leur manque l'amour que é o solo. qui est le sol. Então, a quinta função da máquina, Donc la cinquième fonction Et de le la sexe. machine, c'est le sexe. nós deveremos dar muito valor, Nous devons donner beaucoup de Respect. valeur et de respect et ternura. de tendresse. Não nos entregarmos ao deboche. Ne pas nous Isso é adonner primarismo. à la débauche. Nem os animais praticam o sexo de maneira arbitrária. Et même les animaux ne pratiquent pas le sexe de manière arbitraire. Eles praticam também as várias manifestações sexuais. Ils pratiquent les diverses manifestations Por sexuelles. incrível que Et pareça. cela, c'est incroyable. No catálogo das várias expressões, Dans le catalogue des diverses expressions, os animais também. les animaux aussi. Os salmões têm sexo masculino e feminino. Les saumons ont un sexe As masculin anguillas. et féminin, les anguilles, O chimpanzé, les e chimpanzés, etc. et ainsi de suite. Somos nós que passamos pela escala evolutiva C'est nous qui sommes en train de passer par les e chemins trazemos a sensibilidade. et apportons notre sensibilité. Quantas vezes nós vemos um homem Combien de fois nous voyons un homme e dizemos, é uma dama, et on se dit, mais c'est une dame, é gentil, il est gentil, ainda abre a porta do carro para a mulher entrar. il ouvre encore en plus la porte pour que sa femme puisse Já imaginou ser entrer dans la casada voiture. com um cara deste? Vous vous imaginez être marié avec quelqu'un comme ça, Que ainda distende a mão? qui tend encore la main, E há outros que são um viking. et d'autres qui sont des vikings, Pare, pula. qui disent, saute dans la voiture. E quantas vezes nós vemos mulheres Et notáveis? combien de fois nous voyons des femmes remarquables. Na mansão do caminho, À la mansão do caminho, nós tivemos uma funcionária nous avions une employée que atendia a nossa casa. qui s'occupait de notre maison. Eu tive uma ternura imensa, J'éprouvais pour elle une énorme porque tendresse. era uma dama francesa do século XVIII, Parce que c'était une dame française du XVIIIe siècle, educadérrima. avec une grande éducation, Morava num bairro super miserável. et qui vivait dans un endroit misérable. Estava sempre arrumada, Mais elle était toujours bien habillée, sempre penteada, toujours bien peignée. porque a gente qualifica a mulher pelo penteado. Parce qu'une femme est qualifiée Ah, bon, selon bah, sa c'est coiffure. difficile. Et en ce moment, c'est E difficile. quanto mais assanhado, mais penteado. Parce que plus les cheveux sont éblouissés, plus on est payé. E então, ela vinha nos servir Et donc, analfabeta.
Elle était analphabète et venait me servir. por instinto de servir à esquerda. Et par instinct, elle me servait par la E um gauche. dia eu perguntei, Et un jour, je lui ai demandé, por que você me serve pela pourquoi est-ce esquerda? que tu me sers par la gauche? Ela disse, "Ah, Elle m'a dit, parece que é mais elegante. parce que je pense que c'est plus Coitadinha, élégant. não sabia de nada. Mais elle ne savait rien. Sempre estava muito bem vestida. Et elle était toujours bien habillée. Estava melhor do que as patroas. Et elle s'habillait mieux que As ses patroas eram patronnes. acabadonas. Ses patronnes. Quando chegava a visita, dizia, vai receber, minha filha. Et quand quelqu'un venait me Il faut visiter, te je préparer. disais d'aller me visiter, d'aller ouvrir la porte. Ela se aposentou. Elle a pris sa retraite. E todo sábado que eu estou em Salvador, ela vai me ver. Et tous les samedis, quand je suis à Salvador, elle vient me voir. Me leva sempre um vaso de flores. Et elle m'apporte toujours un vase de fleurs. E um dia eu perguntei, Et un jour, je lui ai demandé, eu sou homem, por que você me traz um vaso de je flores? suis un homme, pourquoi m'apportes-tu des fleurs? Ela disse, porque a flor não tem sexo, tio. Elle m'a dit, parce que la fleur n'a pas de A sexe. flor tem beleza. La fleur a une beauté. E o homem que vê beleza Et l'homme qui voit la beauté é um homem feliz. est un homme heureux. É porque muita gente acha que ser homem, Parce que beaucoup pensent que essa é être un aquela homme pedra bruta, grosseira. est être une pierre brute et grossière. Não, aí não é homem. Non, ce n'est pas un Aí homme. é macho. C'est un macho. O homem, L'homme, com H, avec un H como em majuscule, francês também, comme en français aussi, é exatamente esse ser que fascina. c'est un être Qui qui commande. fascine, qui commande. E é por isso que a sociedade está se corrompendo. Et c'est pour ça que la société est en train de Porque se a mulher corrompre. quer independência, Parce que la femme veut son indépendance, mas está competindo com o homem. mais elle fait concurrence à l'homme. E pegando tudo que é defeito que o homem não aguenta mais. Et elle est en train de prendre tous les défauts que l'homme ne supporte plus. Então, às vezes, o marido, muitos me dizem, Et beaucoup de maris me disent, eu olho para minha mulher e digo, estou casado com um homem. je regarde ma femme et je me dis, je suis mariée Aquela avec un homme, valentona, aquela coisa. parce qu'elle est courageuse et tout. Nada como ser casado com alguém frágil. Il n'y a rien de mieux que d'être marié avec quelqu'un de Mesmo que fragile, seja forte. même s'il est fort. Qual é um homem que aguenta chegar e dizer assim, ei, bem, aí o homem se derrama. Ei, amor, Que- casada há 30 anos, e chama amor. Oh, beleza. Tem que deixar traduzir. Donc quel est l'homme qui aime arriver à la maison et trouver une femme qui n'a pas les qualités d'une femme, en fait? Porque a mulher ainda é rainha da vida. Parce que la femme est la reine de la vie. E não pode haver nada melhor do que a gente amar alguém que é frágil, Et il ne peut rien avoir de mieux que d'aimer quelqu'un qui est fragile, mas que é forte. mais qui est fort. Não há homem que aguente um parto. Il n'y a pas un homme qui supporterait de vivre un accouchement. Grande obstetra me disse, Un obstétricien fameux m'a se dit, o parto fosse masculino, si l'accouchement était masculin, só nascia o primeiro. il n'aurait eu que le premier enfant. Eu tenho desejo de falar dessa função nossa, Et je voudrais parler de cette fonction Qui est donc belle. qui est si belle e que nós maculamos et que nous entachons com a vulgaridade. par notre vulgarité. Daí, no mundo transcendental, Et dans le monde transcendantal, existem também os parceiros. il y a aussi des partenaires. Parceiros de várias tonalidades. Des partenaires de diverses tonalités. Porque Deus Parce é que amor. Dieu est amour. Então, a sexta função da máquina Alors la sixième fonction de la machine é a emocional superior. est l'émotionnel supérieur. O que é emocional superior? Qu'est-ce que l'émotionnel supérieur? Uma boa música, Une bonne musique, uma boa pintura, une belle peinture, uma paisagem, un paysage, gesto de ternura. un geste de tendresse. Quem é que aguenta a um olhar de ternura? Qui c'est qui peut résister à un regard de tendresse? A gente se dobra. On cède O olhar de uma criança, au regard d'un enfant, a melancolia de um ancião. à la mélancolie d'une personne âgée. E a sétima função? Et la septième fonction, A intelecto emocional. l'intellectuel émotionnel. Desenvolver inteligência para Deus, Développer son intelligence pour Dieu, para entender o universo, pour comprendre l'univers, para compreender a grandeza da vida. pour comprendre la grandeur de la vie. Então são as funções da máquina.
Ce sont donc les fonctions de la machine. Então nós avançamos para um outro estágio de Et consciência, nous avançons vers un autre stage de conscience, a consciência cósmica. la conscience cosmique. Eu e o Pai somos um. Moi et le Père, nous sommes un. E Paulo dizendo, Et Paul disait, eu e o Cristo somos um. et moi et le Christ, nous sommes un. Ele estava tão vinculado a Il Jesus était tellement lié à Jésus que ninguém saberia dizer quando era Paulo, quando era Jesus. que personne n'aurait pu dire quand c'était Paul et quand c'était Jésus. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, Mère Thérèse de Calcutta, par exemple, amar até doer. aimait jusqu'à ce que ça fasse mal. Pasteur, Pasteur, eu sou caçador de bichinhos voadores. je suis un chasseur de petites bêtes volantes. Chico Xavier, Chico Xavier, eu sou secretário dos espíritos. je suis le secrétaire des esprits. Estão notando que o ego morre Vous remarquez là que l'ego meurt e o self, o espírito, vivifica. et le self, l'esprit, se vivifie. Eu tenho procurado dizer, Et j'ai essayé de dire, eu queria ser a doutrina espírita. j'aimerais être la doctrine Todos spirituelle. os meus atos, Tous mes actes, meus pensamentos, mes pensées, minha conduta. ma conduite. Porque isso é bom para nós. Parce que ça, c'est bon pour nous. Isso nos dá plenitude, Et cela nous apporte la plénitude, que é o momento máximo da psicologia junguiana. qui est le moment maximum de la psychologie jungienne, Ele chama o estado luminoso, qu'il appelle le stade lumineux, o estado de luz. les stades de lumière. E ele criou uma outra palavra, Et il a créé un autre mot, individuação. l'individuation, Não é individualidade, qui n'est pas l'individualité, individuação. c'est l'individuation. Eu sou uma pessoa que se tornou completa dentro de mim. Je suis devenue une personne complète. E agora a quinta característica, Et là, maintenant, la cinquième caractéristique, a individualidade. l'individualité. Eu sou um espírito imortal. Je suis un esprit immortel. Todos os somos. Nous le sommes tous. Com essas características Avec ces caractéristiques que o autodescobrimento que la découverte de soi vai nos oferecer. va nous offrir. E é tão maravilhoso Et c'est si merveilleux como nós temos insights, parce que nous avons des insights, percepções, des perceptions, intuições, des intuitions, presenças des espirituais, présences de spirituelles. que nós somos divinos. Et nous sommes divins. O corpo é uma bênção, Le corps est une bénédiction. não é a lama, como se diz, Ce n'est pas la boue comme on dit. é o vaso de cristal C'est un vase en cristal para carregar a hóstia consagrada do ser que somos. pour porter l'hostie consacrée de l'être que nous sommes. Para isso nós nos encarnamos, Et c'est pour cela que nous nous incarnons, para nos sublimarmos, pour nous sublimer, para sermos felizes. pour être heureux. Não permita que nada faça você infeliz. Ne permettez que rien vous rende malheureux. Seja feliz com migalhas. Soyez heureux avec des miettes. Rabindranath Tagore, Rabindranath Tagore, o poeta da Índia, le poète indien, diz assim: dit ceci. eu caminhava pela estrada empoeirada. Je marchais sur le sentier poussiéreux. Quando chegou a tua carruagem, que era o sol, Quand est arrivé ton carrosse qui était un soleil, tu saltaste et tu es descendu, e me distendeste a mão. et tu m'as tendu la main. Eu trazia no meu saco várias coisas Et je portais dans mon sac diverses choses. e percebi que tu estavas me pedindo. Et je me suis rendu compte que tu me Eu demandais. tinha frutos dentro do saco. J'avais des fruits dans mon sac, Tirei um j'en ai pris un e dei-te, et te l'ai donné. e tu foste sorrindo. Et tu es parti en souriant. Ó dor da minha alma. Oh douleur de mon âme. Porque quando eu olhei para o meu saco, Parce que quand j'ai regardé mon sac, tudo se havia transformado em frutos de luz. tout s'était transformé en des fruits de lumière. Egoísta que eu sou, Égoïste que je eu suis, poderia ter te dado tudo, j'aurais pu te donner tout. porque tu és a minha vida. Parce que tu es ma vie. Essas canções de amor Ces chansons d'amour nos deu o autoconhecimento. nous apportent la connaissance de Eu nous-mêmes. estou muito doente. Je suis très malade. É uma necessidade da evolução. C'est un besoin de l'évolution. Porque tudo que se agrega, desagrega. Parce que tout ce qui
s'agrège se désagrège. A matéria é a energia que se concentra La matière est l'énergie qui se concentre sob a ação do Espírito que comanda. sous l'action de l'esprit qui commande. Quando essa consciência cumpre o dever, a matéria se desintegra. Quand cette conscience remplit son devoir, la matière se E désintègre. nós voltamos às Et nous estrelas. retournons vers les étoiles. Bem-aventurado Bienheureux, aquele que pode sonhar com as estrelas, celui qui peut rêver avec les étoiles. mesmo que os seus pés estejam no pântano. Même si ses pieds sont dans la boue. O lírio é mais alvo no Pantanal Le lys est plus blanc dans le marais. e o lótus é muito mais belo Et le lotus est beaucoup plus beau na água suja das lagoas. dans l'eau sale des lagunes. Desejando que todos Nous vous souhaitons à façamos o tous, nosso autodescobrimento. nous vous souhaitons à tous de faire de faire notre connaissance de E nous-mêmes realizemos a descoberta da nossa consciência et de réaliser la découverte de notre conscience para que ela desperte para o bem. pour qu'elle aille vers le bien. São os nossos votos. Et c'est ce que nous vous souhaitons. Agradecendo a todos pela sua presença. En vous remerciant tous pour votre présence. Por volta de amor, merci beaucoup.